شوپیاں میں مقامی CRPF اہلکار کو گھر میں ہلاک کرنے کے بعد حملہ کو گرفتار کرنے کا پولیس نے کیا دعویٰ۔ حملہ کے قبضے سے پستول بھی ہوا برآمد۔ پولیس نے حملہ کا تعلق لشکر سے ہونے کا کیا انکشاف۔ پنچایتی ممبران پر حالیہ حملوں کے بعد جموں کشمیر پنچایت راج موومنٹ کے لوگوں نے سری نگر میں دی پریس کانفرنس۔ 5 سرپنچوں کے لیے مستحکم پالیسی کا کیا مطالبہ۔ کہا شکوہ مارنے والوں سے نہیں بچانے والوں سے ہے۔ اور فی ایگزیکیوشن کمیٹی کے فیصلے پر پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن نے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا کیا فیصلہ۔ سکول ٹرانسپورٹ کرائے میں 12% کا اضافہ بتایا نامعقول۔ کہا FFRC کو بھی ٹرانسپورٹ کرائے سے کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال ہانجوری کے ساتھ۔ ناظرین، اسپیشل رپورٹ میں مختلف خبروں کے حوالے سے ہم آپ تک مکمل معلومات پہنچاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کل شام پیش آئے اس واقعے کی جس کے دوران ایک CRPF اہلکار کو شوپیاں کے اندر جام بحق کیا گیا ہے۔ شوپیاں کے اندر CRPF اہلکار مختار احمد کو کل نامعلوم بندوق برداروں نے گولیاں چلا کر گھر کے اندر پہلے باہر نکالا تھا اور اس کے بعد اسے آنگن میں گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے تھے۔ زخمی حالت میں اگرچہ اسے اسپتال بھی پہنچا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ تاہم آج پولیس نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے اور پولیس نے کہا کہ یہ نامعلوم افراد نہیں بلکہ ان کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے، اور اس حوالے سے آج باضابطہ طور پر CRPF کے اہلکار کے قاتلوں کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے اس ضمن میں 2 OGWs کو جن کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا جا رہا ہے انہیں گرفتار کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کل شام چھوٹی پورہ شوپیاں میں یہ واقعہ ہونے کے بعد جب CRPF اہلکار کے جو کیلر میں تعینات تھے اور اس کے بعد چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، چائے پینے کے بعد اسے بندوق بردار اس کے گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اسے باہر نکالا گیا اور باہر نکال کر اس سے گولیاں چلائی گئی۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے فوراً بعد ہی پولیس CRPF فوج نے مشترکہ طور پر اس چھوٹی پورہ اور اس کے آس پاس جتنے بھی ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر سرچ آپریشن جاری کیا۔ محاصرے میں لینے کے بعد انہوں نے اپنے سورسز بھی دوڑائے اور اس دوران پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اطلاع ملی کہ فلانی گھر میں یہ حملہ ور ابھی موجود ہے، اور اس دوران انہوں نے راسک ساکت نامی ایک نوجوان کو حراست میں بھی لیا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد پولیس کا ماننا ہے کہ اسی نوجوان نے پھر حملہ ور کی جو حملہ ور تھا جس نے گولیاں چلائی ہے اس کا پتہ بھی بتایا، اور اس طرح سے پانتا پاون شوپیاں میں عمر دیوان نامی ایک اور نوجوان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ شوپیاں سے ہمارے نمائندے کے مطابق جو آج پولیس نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ ان کے قبضے سے ایک پستول بھی برآمد کیا گیا ہے اور ایک بائک بھی پولیس نے برآمد کی ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بائک بھی مذکورہ CRPF اہلکار مختار احمد کو ہلاک کرنے کے دوران استعمال میں لائی گئی ہے۔ حالانکہ پولیس نے اس ضمن میں کیس بھی درج کیا ہے اور تحقیقات بھی شروع کی ہے، اور پولیس نے یعنی SSP شوپیاں نے جو آج پریس کانفرنس دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے CRPF اہلکار کے گھر میں جا کر اسے جام بحق کیا اور اس طرح سے ان کے خلاف کارروائی اب کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مذکورہ اہلکار کیلر شوپیاں میں اس کی تعیناتی تھی، 14 بٹالین CRPF کے ساتھ وہ وابستہ تھے، اور چائے پینے کے بعد ہی کچھ افراد نے اسے باہر نکالا تھا۔ اس طرح سے SSP نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے، آئے دیکھتے ہیں۔
جب ہاسپٹل لے جا رہے تھے تو شہید ہو گیا ہمارا جوان. تو اس کے بعد ہم نے CRPF آرمی کے ساتھ مل کے اپنی ٹیمز کو وہاں بھیجا. تو اس کے بعد ایریا کارڈن آف ہوا تو وہاں سے کچھ ہمیں سراغ حاصل ہوئے جس کی بنیاد پہ ہم نے ایک شخص رخسار احمد ٹھوکر کو اریسٹ کیا, جس کے انکشاف پہ ہم نے اس سے ایک پسٹل اور کچھ راؤنڈ برآمد کیے. اسی کے انکشاف پہ ایک اور آدمی عامر احمد دیوان کو بھی اریسٹ کیا اور جو کہ اس کے ساتھ تھا بائک پہ. تو اس سے انکشاف پہ ہم نے اس کی بائک بھی ریکور کی ہے. تو یہ دونوں مل کے یہ ہمارا ملٹنٹ ہے عابد رمضان شیخ, تو اس کے اشاروں پہ کام کر رہے تھے. تو ان دونوں نے اپنے گناہ کو قبول کیا. یہ ہم کامیاب بھی تو مانیں گے, بٹ پھر بھی اس کے لیے ہم نے ایک اپنے جوان کو کھو دیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے سے ایسا نہ ہو, تو ہم اپنی پوری احتیاط برتیں. ہم جیسے کہ پچھلے بھی دو تین سال سے جو ہم اپنی کارروائی کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ امن و امان بنا رہے. پنچ سرپنچ کی سیکورٹی کے لیے ایک تو شری نگر سٹی میں ان کے لیے اکوموڈیشن کی ارینجمنٹ کی جا چکی ہے آلریڈی, جیسے کہ آئی جی صاحب نے آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اکوموڈیشن ہے, اگر کوئی اس کے لیے تیار ہے تو ہم. چلے SSP شوپیاں بات کر رہے تھے اور کل کے حملے کے حوالے سے تفصیلات دے رہے تھے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملہ واروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. لیکن کشمیر کے اندر پچھلے کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیدر پہ سویلین ہلاکتیں ہو رہی ہیں, یا پولیس کے ساتھ CRPF کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں, اور اس زمن میں خاص طور پر پنچ سرپنچ زیادہ نشانہ بن رہے ہیں. اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 10 دن کے اندر لگ بھگ 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور کل شام ہی یا پرسوں شام ہی ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کے اندر بھی ایک پنچ یا سرپنچ پر حملہ اور انہیں حملہ کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ بال بچ گئے. کچھ ہفتوں سے اگرچہ اس میں شدت آئی ہوئی ہے, اور اس شدت کو محسوس کرتے ہوئے اب پنچ سرپنچوں کی جو تنظیم ہے جموں کشمیر پنچایت راج موومنٹ, انہوں نے سری نگر کے اندر آج پریس کانفرنس دی ہے. اور اس پریس کانفرنس کے دوران جو اس انجمن کے یا اس پنچایت راج موومنٹ کے پریزیڈنٹ ہے غلام حسن پنزو, انہوں نے کہا کہ 10 دن کے اندر 3 لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے, ایک مشکل سے بچ گیا ہے. پچھلے سال بھی یہ سلسلہ چلا تھا, اور ابھی تک جو انہوں نے ڈیٹا دیا ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی تک 33 لوگ مارے گئے ہیں, 40 کے آس پاس زخمی ہیں. پنچو سرپنچوں نے پچھلی بار جب انہیں ہلاک کیا گیا تھا اور بندوق برداروں نے انہیں اپنا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا, تو اس کے فوراً بعد ہی پنچو سرپنچوں کی جانب سے مستعفی ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. لیکن جو جموں کشمیر پنچایت راج موومنٹ ہے غلام حسن پنزو کے بقول, انہوں نے اس میں مداخلت کی اور پھر وہ مستعفی ہونے کا سلسلہ انہیں روکا تھا, محض اس چیز کو لے کر کہ سرکار انہیں تحفظ دے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک مستحکم پالیسی کا اعلان کیا جائے, ہمارے لیے اکوموڈیشن کا اہتمام کیا جائے, خاص طور پر ان پنچ سرپنچوں کے لیے جنہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں گلا نہیں ہے کہ جو لوگ انہیں مار رہے ہیں, انہیں حملہ واروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے, بلکہ انہیں شکوہ ان لوگوں سے ہیں جنہوں نے انہیں بچانے کا, تحفظ دینے کا, سیکیورٹی دینے کا وعدہ دیا تھا. تو اس طرح سے آج پنچایت راج موومنٹ کے ان ذمہ داروں نے جب سری نگر کے اندر پریس کانفرنس دی, تو انہیں جو ناراضگی پائی جا رہی تھی وہ ایڈمنسٹریشن کے تئیں ہی پائی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہمیں کہا گیا تھا, جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھی, جو انہیں وعدے دیے گئے تھے, جس کے بعد وہ اس مشکل سفر میں چلے تھے, وہیں پر ان کا ماننا ہے کہ اب سرکار انہیں وہ سہولیت فراہم نہیں کر رہی ہے جس کے نتیجے میں انہیں اب حالات کا شکار ہونا پڑ رہا ہے. غلام حسن پنزو نے سری نگر میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کیا کچھ کہا, آئیے آپ بھی دیکھیے. آج جو آپ کو یہاں پہ بلایا تھا, اس کے بلانے کا واحد اور خالصتاً یہی مقصد تھا. آپ نے سنا ہوگا پچھلے 10 دن سے ہمارے 3 لوگوں کو مارا گرایا ہے, محمود یعقوب ڈار صاحب کو, سمیر احمد بٹ صاحب کو اور غلام بٹ صاحب کو. کل ہمارا چوتھا جو آدمی مارنے کے لیے ان کو کوشش کی گئی تھی پلوامہ کے غلام احمد بٹ صاحب کو, وہ بڑی مشکل سے اس کا اسکیپ ہوا ہے. پچھلے 4-10 دن سے ہمارے لوگوں کا پھر سے مارنا شروع ہوا. ہمیں یاد آتا ہے وہ دن جب 2011 میں ہمارے الیکشنز ہوئے تھے, 2013 میں ہمارے 16 لوگوں کو ایک ہی مہینے میں, 1.5 مہینے میں مارا گیا تھا. تو پھر ایک سلسلہ بن گیا تھا, تو ہمارے لوگوں کو مارنے کا سلسلہ شروع ہوا. آج تک کے ڈیٹ میں ہمارے 33 لوگ مارے جا چکے ہیں, اور 40 کے قریب ہمارے لوگ جو ہیں انجورڈ ہیں, اور جو آج تک کے ڈیٹ میں افواج ہیں. تو تب 2013 میں ایک ہمارے PRIs کا ایک ریزگنیشن دینے کا جنرلی
जनरली एक रिजर्वेशन देने का सिलसिला शुरू हुआ था जो तूफान की तरह चला था, लेकिन हमने फिर जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट ने आगे आकर उस रिजर्वेशन के सिलसिले को रोका था। हमने उनसे गुजारिश की थी आप ना करें, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम गवर्नमेंट से बात करेंगे। उस वक्त यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब इन प्लेस थे, उनकी कुर्सी थी यहाँ पे। तो लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं पिछले 10 दिन से ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है और हमारे लोगों का मारना शुरू हुआ है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज, जो सिक्योरिटी की एजेंसीज, पुलिस की एजेंसीज और जो सिविल एजेंसीज यहाँ पे इस पे काम कर रही हैं, वो इसकी तरफ से ध्यान नहीं देते। हमारा ये आज आपके जरिए से ये कहना होगा सरकार से, दिल्ली सरकार से, यहाँ की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेकर आइए हमारे सिक्योरिटी और हमारे एकोमोडेशन के बारे में। ऐसा न हो कि आज के दिन में मर जाए लोग, फिर 2 महीने के बाद ये सिलसिला थम जाएगा और फिर मारे जाएंगे और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे यहाँ पे और आईजीपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। हम ये कहते हैं एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेकर आए और हमारे लोग जो सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं उनको सिक्योरिटी दीजिए, जो एकोमोडेशन की डिमांड करते हैं सिटी में रहने की उनको श्रीनगर में एकोमोडेट करिए। क्योंकि आज के डेट में कोई मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी नहीं है। आज के डेट में यहाँ पे जो है असेंबली यहाँ पे नहीं चलती है, लोकल असेंबली, तो यहाँ पे होटल्स खा ले हैं। पीपल जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पे उनकी रिजर्वेशन है, वहाँ पे वो रिजर्व रखे गए हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और स्टेट लेवल हेडक्वार्टर पे यहाँ पे सिटी श्रीनगर की पुलिस लाइन में। उनको 2-2 सिक्योरिटी 2-2 पुलिस दीजिए और एक कमरा 2-2 कमरे दीजिए। कम से कम वो अपने आप को सेफ तो महसूस करें। जब वो सेफ महसूस करेंगे तभी जाकर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो आज से 10 दिन पहले एक बयान आया अमित शाह जी का कि भाई हम सितंबर अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन करने जा रहे हैं, उसके लिए तो आज से ही एक वातावरण तैयार करना है, एक माहौल तैयार करना है। अगर सिक्योरिटी एजेंसियां यही माहौल लेकर चलेंगे, यहाँ के पब्लिक। नजर हाल ही में जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से ट्रांसपोर्ट को लेकर एक फीस स्ट्रक्चर के हवाले से एक रेट कार्ड जारी किया गया था, उस पर गुलिस्तान न्यूज ने भी एक मुहिम चलाई है कि क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इख्तियार रखती है कि वो अपने आप इस तरह का जो रेट शेड्यूल है वो जारी कर सकती है। बिलाकर हमने इस मामले को फी फिक्सेशन कमेटी, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया और 9 तारीख को एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता कहा गया है कि अब ये जो रेट कार्ड है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से, उससे दबे अल्फाजों में ही सही लेकिन उसे रद्द किया गया है। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि स्कूल मालिकान ट्रांसपोर्ट बस चार्जेस जो है वो 12% एनहेंस कर सकते हैं। सवाल अब उठता है कि हर स्कूल का अलग अलग चार्ज है, अभी तक कोई क्राइटेरिया इसके लिए नहीं है। अब अगर सरकार की जानिब से ये 12% बढ़ाए गए हैं तो पहला रेट कार्ड क्या है, बुनियादी रेट कार्ड क्या है? क्या सरकार के पास वो रेट कार्ड है? बिल्कुल भी नहीं। अभी तक ऐसा ही चला आया है कि अलग अलग स्कूल ने जिस स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बस चार्ज भी वसूलता है। हालांकि इस बस चार्ज को, इस ट्रांसपोर्ट को स्कूल की स्टैंडर्ड के साथ कोई वास्ता नहीं होना चाहिए था, लेकिन जितना बड़ा स्कूल उतना ज्यादा फी, और उसको जवाजियत बख्शते हुए फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से यह 12% एनहेंस किया गया है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इससे पहले कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टैरिफ कार्ड नहीं है जो फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से ऐसे प्राइवेट स्कूल इदारों के लिए रखा गया होगा। और इसमें जो छोटे छोटे स्कूल थे, छोटे छोटे स्कूलों का ज्यादा फी स्ट्रक्चर नहीं था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लेकिन जो बड़े स्कूल है उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, इस वजह से कि उनका फी पहले ही ज्यादा है और उसके बाद जब सरकार ने 12% एनहेंस किया, अब उनके रेट कार्ड पर ठप्पा लग गया। अब यहां पर यह भी सवाल उठ रहा है और सरकार पर यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जो बड़े स्कूल हैं उन्हें सरकार की पुष्टपनाही है और इस पुष्टपनाही में जो छोटे स्कूल हैं वो इसमें काफी मुतासिर हो रहे हैं। और इसी हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से इसी फी स्ट्रक्चर को लेकर भी सवाल उठाए गए और उनका मानना है कि जो फी फिक्सेशन कमेटी है वो अहल नहीं है, इख्तियार नहीं रखती है कि वो बस का किराया या जो स्कूल बस फी है वो तय कर सकते हैं। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं जी अनवार, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ और मुख्तलिफ मीडिया हलकों के साथ बात की और उन्होंने कहा कि पहले तो फी फिक्सेशन कमेटी ने उसको चैलेंज किया है कि वो टैरिफ यानी ट्रांसपोर्ट का जो टैरिफ है वो तय नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जो अब 12% इजाफा किया गया है उसके साथ भी उन्हें मुतमईन नहीं है और यही वजह है कि वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट के अंदर इस बात का चैलेंज करेंगे। पहले जी अनवार क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। जो हमने रेट कार्ड दिया ये किस लिहाज से ज्यादा है?
सेंट्रल यूनिवर्सिटी 3250 रुपए एक स्टूडेंट का लेती है। आरटीसी की रेट्स 3200 है। छोटी बसों के लिए उनके पास 4100 है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें कोई लॉजिक ना हो। रहा फी फिक्सेशन कमेटी जो ऑर्डर निकाला है, फी फिक्सेशन कमेटी के दायरे कार में ये है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है, ये अगर इस ताल्लुक से कोई ऑर्डर निकाल भी सकता है तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। फी फिक्सेशन कमेटी किस तरह इसमें ऑर्डर निकालेगी जब उसकी एक्सपर्टाइज है नहीं। फिर जब ये मीटिंग हुई उसमें सेक्रेटरी भी नहीं था। 3 लोग मिलकर ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसका सिंपल फार्मूला है, फ्यूल के रेट्स क्या हैं, बस के खर्चे क्या हैं, ड्राइवर की तनख्वाह क्या है, उस बिना पे हमने कैलकुलेट किया। इसमें हमने कौन सी ज्यादती की? जो हमने रिसेंटली ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से एक स्टैंड लिया है जिसमें हमने वाजिया कहा है कि हम फी फिक्सेशन कमेटी का ये ऑर्डर हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, उसका एक रीजन है। और मैं ये दावा के साथ कहता हूँ कि बेसिक खर्चा एक गाड़ी का 2000 के आसपास आता है महीने का। अब ड्राइवर भी सेम, गाड़ी के टायर भी सेम, गाड़ी के खर्चे सेम, गाड़ी की कैपेसिटी सेम। ये कैसे हो सकता है कि एक स्कूल 800 ले ले, दूसरा 1200 ले ले, तीसरा 4000 ले ले? ये कोई लॉजिक नहीं था। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 9 स्टेक होल्डर्स को उसमें बुलाया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने अनऑफिशियली बुलाया। इसके बाद एक वर्कशॉप वाले को भी बुलाया, पेरेंट्स को भी बुलाया, आरटीओ ऑफिस से भी अनऑफिशियली हमने एक रिटायर्ड जिम्मेदार को बुलाया, सिविल सोसाइटी के भी 1-2 लोग उसमें शामिल हुए। पूरा कैलकुलेट किया गया कि एक बस का कितना बेसिक खर्चा है, उस हिसाब से हमने रेट कार्ड फिक्स किया है। मैं ये दावा करता हूँ, मेरा चैलेंज है कि अगर इसमें कोई प्रॉफिटिंग है, मैं एजुकेशन सेक्टर से ही दस्तबरदार हो जाऊँ। लिहाजा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एक इंसाफ पे मबनी सिस्टम क्रिएट करने के लिए वी हैव टेकन ए डिसीजन कि इस बार ट्रांसपोर्ट फीस बाकायदा तय होगा और अगली बार जितने भी और खर्चे जिसको एनुअल चार्ज बोला जाता है। देखिए, जीएन वार जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2000 रुपए 5 किलोमीटर के लिए या 1950 रुपए 5 किलोमीटर के लिए कैसे जो है वसूल कर रहे हैं। हालांकि अगरचे आम लोगों को इसके साथ जो है इख्तिलाफ है या हमें भी इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें ऑन बोर्ड ले और उसके बाद जो कुछ टेक्निकलिटीज उन्होंने बताई हैं उस पर गौर करें। लेकिन एक अहम चीज उन्होंने भी उठाया, जीएन वार ने एक अहम चीज उठाई है कि अगर एक स्कूल मान लीजिए 5 किलोमीटर मसाफत के लिए 500 रुपए वसूलते हैं, तो दूसरा स्कूल जिसका मैंने बताया कि स्टैंडर्ड हाई है, वो भी उसी 5 किलोमीटर की मसाफत के लिए कैसे 1200-1300 रुपए चार्ज कर सकता है, जबकि गाड़ी भी वही, ड्राइवर भी वही और जो गाड़ी का तेल भी सेम चार्जेस पे है। तो फिर यहां पर तफावत क्यों है? एक टेक्निकल पॉइंट है। फी फिक्सेशन कमेटी हो या सरकार हो या कोई भी इदारा हो, उन्हें इस बात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि बड़े स्कूलों पर सरकार मेहरबान है। एक बार फिर हम कह रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर ही एक ऐसा स्कूल है कि जिसे लिखित में दिया गया है सरकार की जानिब से, जो हमें जराए के हवाले से खबर मिली है कि वो स्कूल जो लॉकडाउन था या सरमा के दौरान जो पीरियड चला गया है, उसमें उन्हें ट्रांसपोर्ट का फी 500 रुपीज पर स्टूडेंट लेने का इख्तियार दिया गया है। और ये वाहिद स्कूल है जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें ये परमिशन दी गई है। बुनियाद क्या है, बाकी स्कूलों को क्यों नहीं दिया गया है, या उस स्कूल के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है? ऐसे सवाल आते जो सरकार से पूछे जा रहे हैं और बार बार सरकार पर इल्जाम लगते हैं कि वो अपना उलू सीधा इन मामलों को लेकर करते हैं और सिर्फ कुछ मखसूस स्कूलों के लिए काम करते हैं। और जबकि छोटे स्कूल जो है, जो प्राइवेट इदारे यहाँ के हैं, जिनका एक कंट्रीब्यूशन है तालीम के हसूल के लिए, तालीम की फराहमी के लिए, तो उसमें उन्हें बार बार मारा जा रहा है। तो इस वजह से कुछ एक स्कूलों को छोड़कर बाकी स्कूल जो है वो काफी मुतासिर हो रहे हैं। और जरूरत आम लोग यही समझते हैं कि सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक साथ बैठें, तमाम चीजें डिस्कस करें और उसके बाद पेरेंट्स को बताया जाए कि स्कूल का रेट क्या है, ट्रांसपोर्ट का रेट क्या है। और ये इसमें छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस को लेकर ये तय हो जाना चाहिए, न कि स्कूल का स्टैंडर्ड देखकर। चलो नाज़रीन, हर तरफ जो सुई है शिकायत की वो सिर्फ सरकार की तरफ ही चलती है, क्योंकि ये जहां स्कूल का मामला था वहीं पर हम बुनियादी सहूलियात को लेकर भी आपको कहानी दिखाते हैं।
और ये कहानी है डार मोहल्ला पलहारन पटन की। मैं अपने एडिटर से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो विजुअल्स चलाए। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। सरकार बुलंद बांग दावे कर रही है कि हम 21वीं सदी में हैं और ई गवर्नेंस के साथ साथ पता नहीं कौन कौन सी गवर्नेंस का नारा दिया जा रहा है, लेकिन इस इलाके के अंदर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये तरसरी लाइनें आप देख सकती हैं जिससे करंट पास होती है, ये मकानों की छतों के साथ लगी हुई है और आप बिल्कुल ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यहां कोई पोल ही नहीं है, बिजली का कोई खंभा ही नहीं है, या तो दरख्तों के साथ लटकाई गई ये तारें हैं या मकान की छतों के साथ लटकाई गई हैं या कोई डंडा कहीं पर खड़ा किया गया है और उसके साथ ये तारें, ये तरसरी लाइनें यहां पर लटकाई गई हैं। नतीजा ये है कि यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मकामी लोगों से बिजली का फी वसूल किया जाता है, लेकिन यहां उन्हें वो सहूलियत फराहम नहीं की जाती है। गवर्नर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, कोई भी हो, बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि दूर दराज इलाकों तक हम बिजली फराहम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल पलहारन पटन के बिल्कुल नजदीक ये इलाका है। लेकिन यहाँ की हालत आप देख सकते हैं कि ये पिछड़ा इलाका लग रहा है और यहाँ की हालत को देखकर क्या गवर्नर साहब ये दावा कर सकते हैं, क्या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ये दावा कर सकती है कि वो लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और इसे क्या गुड गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का नाम दिया जा सकता है? बल्कि यहां आप देख सकते हैं कि हालत इस कदर है कि इससे पहले यहां हादसे भी हो चुके हैं और कई मवेशी, कई जानवर यहां करंट लगने की वजह से मर भी गए हैं। लेकिन शायद हालत ऐसी है कि डिपार्टमेंट ऐसा है कि वो वेट कर रहा है कि कब किसी इंसानी जान यहां पर चली जाए और उसके बाद यहां पर वो तरसरी लाइनिंग को ठीक करेंगे। अर्ज यह कर कि नो पोल कुन नो तार कुन बार बार पे रात किस रिक्वेस्ट कर तो तार पे पत्थर तो पत सह गो जबरदस्ती लिहाज जोर पे जोड़ दिवान, मगर आये दोह फी दोह पे तार वस वस तो बे नो पोल कह कि जन अत हादसा त गई गए ये जन मे रपस 50-60 सात लहे गुर सह लोग पावरस ये जन सह बचाने गए मुश्किलन बचो अस पन बच्चे क्या दोप सहल गव अम सुन जान, मगर वह कर पन पान अत सी खस्ता हाल कह जन अस पत पावर महकमस हेचा केस नीत लोन मीन अ तमो कोर पे जार पार दोप रिटायरमेंट वही थोड़ा अत पे प्रॉब्लम कि जन तमो दोप नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में और भी खबरें थी, लेकिन वक्त की कमी के सबब उन खबरों को हम आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।